Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube saya. Alright, pada kali ini dalam video ini saya ingin membuat satu introduction berkenaan sistem yang saya develop, iaitu AMTech Analysis Workflow System yang menggunakan analisis quant analysis ataupun quantitative analysis dan juga algorithmic. Algorithmic meaning kita menggunakan algoritma berdasarkan matematik, statistics untuk membuat sebagai combination sebagai analytical tools di dalam technical trading. Okay, so ini adalah introductory video. So dia just want to explain the idea, the principle behind this tool, dan boleh memberikan anda satu gambaran daripada from zero to something, right, berkenaan dengan sistem ini. Alright, okay, dalam sebelum itu saya nak terangkan sedikit, iaitu berkenaan dengan video ini. Okey, video ini bukanlah untuk menjual stok atau apa saja ya. Video ini adalah untuk tujuan pembelajaran. Okey, dan ini adalah untuk pendidikan dan bukan cadangan ataupun membeli ataupun menjual stok apa jua jenis instrumen kewangan. Okey, itu adalah risk anda sendiri. Anda kena mendapatkan nasihat daripada remieser, dealer, bank, pelaburan sekiranya anda mahu melaburkan capital anda. Okey, di sini kita hanya belajar saja dan tiada capital diperlukan ataupun tiada unsur-unsur untuk mengambil capital anda untuk ditradekan. Alright, kita hanya belajar dan kita share the trading ideas. Alright, dan anda kena tahu sebab sistem ini menggunakan customized technical trading system. Okay, dia adalah sebahagian daripada sistem perdagangan technical. So kita kena agree that the prestasi masa lalu ya, maksudnya prestasi masa lalu, previous performance tidak semestinya menunjukkan hasil yang akan datang. Okey, sebab apa? Tiada trading system yang dapat menjamin 100% kejayaan dalam perdagangan. Apa yang kita work dekat sini adalah based on statistic, based on theory probability. Alright, kita punya analisis, tujuan kita analyze the market sebab kita nak mendapatkan DH, trading edge. Bermakna kita nak mendapatkan confluence point, high probability, so that kita punya trading plan boleh executed with higher probability of winning. Alright, itu kita kena faham. Alright, so basically dalam video ni saya akan terangkan komponen-komponen di dalam AM Technical Workflow System. Alright, kita ada principle dia, kita ada workflow, dan setiap dalam workflow tu kita ada elemen ataupun steps tertentu yang kita perlu execute. Start daripada pemilihan saham sehinggalah trade execution and monitoring. Okay, saya develop technical trading system ini adalah tujuan untuk melengkapkan tools ataupun kita punya trading arsenal. Alright, kita punya trading tools daripada very fundamental screening sehinggalah ke trade execution. Tapi saya tidak akan ajar berkenaan dengan basic 101 saham, apa itu saham, apa itu instrumen. So saya assume anda semua adalah seorang trader. Anda adalah experienced trader ataupun new traders, tak ada masalah. Tetapi anda mempunyai basic 101 sebagai apakah itu saham, apakah itu instruments yang anda boleh trade. Okay, so ada juga video-video lain yang saya akan buat, yang telah pun buat, dan anda boleh refer dalam website saya. Alright, so kalau anda melihat slide yang pertama ini ya, saya adalah gambaran mengenai produk yang saya ada, iaitu kita ada workflow system. This is the whole package, merangkumi ke semua workflow system. Dan kita ada komponen pertamanya iaitu screening ataupun screener, dan kita ada indicators, dan kita ada main indicators, dan kita basically kita ada whole set of tools starting from screener, indicator, filter and analyzer. And most of this adalah based on automatic ataupun autonomous. Dia membantu anda. Alright, it is not fully autonomous, but it can range from partial to fully depending on complexity lah analysis yang kita buat. Very simple analysis, almost semua sudah automatic. Only few yang very complicated yang perlukan human touch. Alright, untuk anda bagi sedikit input daripada sebagai traders. Alright, sebab kita bukan trading robot, kita still back to conventional technical analysis, iaitu menggunakan technical analysis dan tools, dan kita trade dan kita cari timing, entry point dan execute. Tapi keunikan sistem ini adalah
dia membuatkan analisis kita lebih cepat, lebih tepat, dan kita boleh isolatekan kita punya emosi daripada analisis. Alright, kita based on algorithm, based on mathematical equation, kita tetapkan satu parameter dan kita sebagai trader melihat data dan kita analyze the data dan kita buat data analysis and prediction. Okay, kita cuba elakkan subjectivity di dalam analisis. Sebab apa? Kita dah ada algorithm. Algorithm akan jaga dia punya rule, akan make sure all the evaluation process, technical analysis process is done by step and according to the rules, right? So kita boleh isolate dan kita boleh emosi daripada analisis. So kita tak akan terikut-ikut orang. Okay? Itu penting. Itu adalah fundamental konsep di dalam ni. Dan kebanyakannya dalam tools dalam ni saya menekankan risk. Risk must be known first. Okay, once kita dah tahu risk kita macam mana, then baru kita enter the market. We enter the market with known risk and known TP. Alright, that is 101. That's a very basic. Okay. Baiklah, untuk slide berikutnya saya akan terangkan konsep workflow di dalam AM Technical Analysis Workflow System. Alright. So basically di dalam AM Technical Analysis Workflow System, saya bahagikan kepada 5 steps utama. Okay, step ni bukan step yang baru. It's a standard fundamental trading knowledge ataupun is already available in the market. Nothing new. But bezanya lah kita mempunyai tools-tools yang spesifik ataupun unik untuk setiap steps. Alright. Contoh, kita mulakan dengan step nombor 1, iaitu very basics. Kita mahu trade stok, kita nak trade saham, kita nak berdagang saham, pertama kali kita kena tahu stok mana yang kita nak pilih. Alright, kita tak boleh pick up just like that and hoping that it make money on the later on. Right, kita kena pilih stok yang berkualiti, berpotensi dan ada movement. Di sinilah di mana stock screening memainkan peranan yang penting. Right, kalau anda tengok elemen pertama kita ataupun dipanggil step pertama, iaitu kita buat stock screening. Alright, di dalam AM workflow system kita menggunakan strategy based technical screeners to quickly identify stocks with upside potentials, right? Then these screeners have built-in bullish bias criteria either based on technical performance, price action or volume. So maksudnya di sini kita menggunakan strategi untuk mencari stok. Kita bukan mencari stok dengan single criteria seperti price above moving average 20, price moving above moving average 200. Kita tak gunakan single base criteria. Kita guna multiple criteria yang when we combine it become a setup, it become strategy, a specific strategy. Alright? So kita cari stok yang memenuhi kriteria strategi ataupun setup tertentu. Right? So dengan kata lain kita mencari setup screening. Dan bila setup screening kita, setup itu telah mempunyai potensi untuk bergerak, right? Dan kita akan cari stok yang menepati setup tersebut dan kita mendapat terus stok yang boleh menghampiri near entry stok, right? Sebab apa? Kita sudah screen pelbagai-bagai jenis kriteria. Contohnya kita make sure the stock dalam uptrend, kita make sure stok tersebut sudah sampai kepada support, kita make sure kita dah pastikan stok tersebut mempunyai volume, mempunyai RSI yang sesuai, mempunyai any other technical indicators. Kita blend all together technical indicators dan kita createkan satu sequence of rules, right, yang kena dipatuhi oleh stok tersebut sebelum dia boleh dipaparkan di dalam screening result. Okay, itu dia punya keyword ataupun kita panggil dia strategy based technical screening. Okay, selepas kita dapat stok tersebut, right, apa perlu kita buat? Kita pergi kepada step 2, iaitu kita kena tengok apa dia punya market structural. So di sini kita buat market structural analysis. Contohnya kita dalam ayat yang saya ada di sini, to identify critical components of market structure such as trend line, support, resistance level and select appropriate setup and strategies. Alright? Di sini kita dah dapat initial setup dan sini kita verify setup apa yang sesuai untuk kita apply. Alright? Our tools can generate pivot and RSI line automatically based on user assign multiple look back periods to identify various trend and key levels in multiple time frame. Bermaksudnya di sini,
tools yang kita ada, dia boleh generate automatic pivot lines and SR line. Bermaksud dia tolong kita create multiple time frame, multiple string support and level di dalam chart, di dalam Tradingview. Kita akan gunakan platform Tradingview untuk ini ya. So, anda tidak perlu lagi melukis line-line, zone-zone tertentu. Anda boleh menggunakan automatic SNR dan juga automatic level, SNR level placement, dan dia boleh bagi tahu, contohnya anda mahu mencari stok 5% daripada previous support. Maksudnya market sudah jatuh kat atas support dan dia nak bergerak, right? Dan jika dia bergerak 5%, dan kita boleh cari exactly dekat situ market. Itulah part of the screening. Tetapi di dalam market structure analysis, kita boleh analyze. Contohnya market sekarang sedang membuat sideway, right? Jikalau dia breakout ke next resistance, apakah resistance yang available yang boleh jadikan sebagai take profit level, right? Itu menunjukkan berapa baki ataupun balance potential untuk market untuk bergerak. We call it upside potential. So dia akan bagi tahu anda semua dengan detail. Anda tidak perlu calculate. Alright. Dan step ketiga, setelah anda dapat stok melalui stock screening, setelah anda fahami market structure tadi anda tahu kat mana support, kat mana resistance, kat mana trend line dia, market sedang berada di bahagian support, market mungkin berada di bahagian dalam chart pattern, consolidation and all that. Setelah kita tahu dan kita ada appropriate setup, nanti saya akan terangkan apa itu setup ya. Dan kita boleh cari volume yang terdapat di dalam market tersebut. Di sini kita memerlukan step ketiga dipanggil volume price analysis, iaitu to identify significant volume plays, buy up and sell down volume, and how it affects price movement. Alright? It can be divergence, expansion or contraction. This is before potential breakout could happen or during trending breakout, right? Understanding volume price interaction that fuels the price movement in the market, and search for strength in down candle and weakness in up candle. So dengan menggunakan price volume analysis ni, kita boleh tahu, sebab kita ada unique tool yang kita boleh split total volume kepada buy up volume dan sell down volume. Dan kita boleh melihat buy up volume yang dipengaruhi oleh buyers dan sell down volume yang dipengaruhi oleh seller. Kita boleh tengok how volume belongs to sellers and buyers interact each other. Alright? Dan bila kita dah tahu dia punya volume action, dan kita boleh tengok any pre-breakout event, contohnya accumulation, absorption, sebelum dia breakout kita boleh tengok dia punya volume play, right? Once kita dah understand dia punya volume interaction, dan kita tahu sama ada market boleh naik atau tidak, sebab volume adalah sangat penting. Dialah yang akan membuat support. Contohnya dia membuat selling absorption, dia absorb the selling supaya dia prevent market jatuh daripada support. Sebab support tujuannya lah untuk create barrier sebelum price jatuh, right? So untuk dia create barrier, dia kena absorb all the selling pressure, right? Jika support tu bertahan, bermaksud kita ada banyak buyer incoming into the market, right? So anda boleh belajar tu detail nanti di dalam group ataupun kelas yang akan saya buat later on, right? It's more detail beyond what I can explain here, right? And then step number 4 adalah risk and reward management, right? Ini bermaksud we develop trading plan for entry and exit point planning. We set the predictive targets, the stop loss placement based on market structures and area of high values, right? And then we create price mapping projection using price trend predicting tools such as Fibonacci, extension, Elliott wave. That one is a very standard. But the unique about AM workflow system lah, kita ada automatic risk and reward guidelines. Maksud dia boleh memberikan anda future ataupun future support ataupun future resistance, di mana anda boleh menggunakannya sebagai your predictive target dan juga your expected stop loss level. Alright, so once kita dah tahu kita punya risk, contohnya risk reward kita attractive, contohnya risk kita 1 and reward kita 2, 1 to 2 risk to reward, and then kita boleh decide untuk entry. So when we decide into entry, kita akan execute the trade. Itu step 5. Right, dalam step 5 kita ada trade execution per trading plan. Trading plan tadi kita buat dalam step 4. And then kita boleh monitor trend and volume monitoring. So untuk trend and volume monitoring, kita ada tools juga untuk tengok sekiranya market semakin lama makin naik, price advancing, tapi dalam masa yang sama kita boleh tengok pre-signal event, iaitu pre-crash. Kita ada signal, kita ada tools yang boleh tengok pre-crash, iaitu dalam price semakin naik,
kita boleh tengok volume seller pun semakin naik, iaitu menandakan price sudah exhausted. Walaupun price sedang naik, tapi dalam keadaan yang sama, price naik, terdapatnya volume seller yang naik. Itu menunjukkan dia boleh overtake the role of buyers and immediately change the direction of the trend, right? Di situ kita boleh nampak benda yang berlaku lebih awal. So kita boleh prepare untuk take profit at the safest position, alright? Baiklah, setelah kita tahu workflow system punya step by step, kita ada 5 step tadi yang saya telah terangkan di dalam slide yang sebelum ini. So kita akan tengok tools ataupun analytical tools yang kita ada di bawah setiap yang direka khas untuk setiap steps berikut, seperti screener dan indicators, right? 5 steps yang sebelum ini, kalau kita boleh go back one slide. Kalau anda tahu, setiap step ini mempunyai tools yang tersendiri, right? Kalau boleh saya kategorikan antara toolsnya adalah stock screening, of course kita ada stock screener, dan market structural analysis, volume price analysis, risk reward management. Ini semua fall under indicator category, right? Okay. So untuk slide yang sekarang ini saya akan terangkan bagaimana AM Technical Analysis Workflow System terbahagi kepada suite, 2 suites, iaitu screener suites dan indicator suites. Alright, okay, kita mulakan dengan screener suite dulu ya. Right, baiklah. So untuk AM screener suites ya. Suite ni bermaksud dia mempunyai bukan satu screener sahaja, right? Dia mempunyai kategori screener. Alright, kategori screener bermaksud dia mempunyai, pertama kali ni adalah screener yang direka khas untuk bursa dan juga untuk Nasdaq dan NYSE Stock Exchange, right? So ini mempunyai database yang berbeza. Yang database-nya adalah syariah compliance, yang bermaksud untuk bursa Malaysia. Di dalam database screener ini hanya terdapat syariah compliance stock only. That means saya personally akan update sekiranya stok berubah menjadi non-syariah ataupun stok berubah menjadi syariah. Okay, ini lebih kurang saya rasa setiap November ataupun 2 kali setahun. Whenever there's an update, saya akan prompt to update the database lah. So InsyaAllah kalau Muslim traders, so you're concerned about Syariah compliant stocks, then you should not be worried lah. Right. Okay. For Nasdaq, also Syariah compliance, tapi dia punya basically dia punya Syariah compliance kita refer pada ID ratings, right? Di sini dia punya kebarangkalian untuk berubah dia tu ada banyak. Sometimes dia berubah dia jadi non-Syariah, sometimes not. So, walau bagaimanapun untuk stok US stock ni, anda sebagai user Muslim traders yang concern terhadap syariah compliance stock, anda kena check sebelum masuk, ya. Right. Di dalam stock database kita ada terdapatnya lebih kurang 220 US stocks yang berada di dalam DJI, Nasdaq, NYSE and so on lah. Dan di dalam bursa Malaysia sehingga setakat ini kita ada 13 sektor utama dan mewakili lebih kurang 500 stocks. Ia belum lagi mewakili keseluruhan bursa stok yang syariah, right? Tapi dia sudah merangkumi lebih 2/3 daripada stok. Dan pada saya dia terlalu banyak. Alright. So insyaAllah dalam 2021 pertengahan tahun nanti insyaAllah saya akan tambah lagi. Alright. And yang menariknya, screener ini ya, dia run on Tradingview charting platform. So kalau anda biasa pakai Tradingview, right, bermakna anda Tradingview ada juga screener dia yang tersendiri, right? Contohnya kalau anda boleh nampak, screener Tradingview adalah saya boleh tunjukkan di sini, right? Kalau saya buka website Tradingview, okay, tradingview.com. So anda boleh pergi kepada website utama dia, laman utama. So kita nampak dia punya screener tab here, right? You can click stock screener, right? And then anda boleh tengok screener untuk stok negara mana. Misal kata kita ada stok untuk bursa, alright? Kita ada stok untuk bursa. So kita boleh menggunakan screener ini untuk mencari stok yang anda ingin trade. Sama ada anda nak menggunakan performance, oscillators, trend following, ataupun anda mau create your own criteria, right? Tapi kena ingat kriteria dia adalah, kalau anda lihat di sini ya, untuk filter kriteria dia, apa yang anda nampak di sini adalah semua adalah
individual criteria. Right, bermaksud anda kena klik dan anda kena specify certain value untuk mendapatkan kriteria-kriteria tertentu yang anda rasa mungkin bullish untuk menjadikan dia sebagai basic screening criteria. Right. So kepada anda, kalau anda seorang yang experience dan anda tahu menggunakan setiap elemen di dalam ini dan tahu menggunakan value-value tertentu di dalam ini, dan anda tak ada masalah untuk mencari stok kegemaran anda atau stok yang memenuhi kriteria pilihan anda. Tapi jika anda tidak tahu, right, so dia akan menyebabkan kita mencari stok yang terlalu tidak memenuhi kriteria ataupun terlalu strict. That's mean kita tidak dapat mendapatkan jumlah stok yang bagus untuk trade, right? Dan yang paling problem masalahnya ialah kalau anda tengok even pada standard trend following criteria, ya, ia hanya menggunakan moving average. BB pun menggunakan moving average, SMA, right? So benda ni semua walaupun dia kata strong buy, right? But in reality, when we look at the market price action, right, because of dia menggunakan moving average, secara lagging punya perspektif, dia memang still dalam kategori strong buy sebab the last traded price masih traded above the moving average, right? Tapi kalau anda tengok jarak daripada moving average kepada price tersebut mungkin jauh dan stok tersebut mungkin initiate pullback. So jika anda masuk, kemungkinan besar anda terperangkap sebagai pullback trap, right? So anda masuk long tapi market go into retracement, right? So bermakna kita tidak tahu kewujudan stok ini, dia punya last price sama ada setelah berada pada kedudukan support ataupun resistance ataupun area of high value. Dia hanya menunjukkan historical performance melalui moving average, right? Kalau anda tengok oscillator pun, right? Contohnya oscillator yang digunakan di sini standardnya adalah contohnya ATR, CCI, MACD signal, and then ADX. These all technical indicators work in silo. Maksudnya dia bertindak secara alone, kriterianya secara alone. Dia tidak membentuk satu kombinasi technical indicator yang melengkapi sesuatu trading setup. Alright. So itu menyebabkan anda tengok, ya, contohnya kalau saya ingin mencari MACD level ataupun MACD line, kalau saya setkan kriteria di sini, right, value-nya above 0, right, ataupun kita cari above MACD signal line. Sini maksudnya crossover lah, right? MACD level above MACD signal, right? Bermaksud crossover menjadi bullish, right? So terdapat 290 stok yang menepati kriteria ini, right? So bagaimanakah anda untuk mencari entry point pada setiap stok ini? Yang manakah satu stok yang mempunyai close pada support? Ataupun bagaimana kita mencari stok yang sudah tamat pullbacknya dan supaya kita boleh masuk buy on dip. Alright. So that's why lah saya dulu sangat susah untuk menggunakan screener ini dan mana-mana screener yang lain yang juga terdapatnya yang di mana hasil screening result tu tidak boleh entry dan terpaksa kita melakukan heavy technical analysis untuk mencari setup. Okay. So that's why lah saya mendapat satu idea atau membuat satu orang kata apa ni, motivation untuk create new type of screener yang fokus kepada trading setup. Bermaksud kita screen the stocks based on the specific or unique setup that supaya kita boleh terus consider dia punya risk management dan terus boleh enter bila price kena kita punya trigger point. Itu yang menarik. Itu yang menarik di dalam AM Screener Suite kerana kriteria yang saya gunakan, kriteria yang saya develop adalah membentuk sesuatu trading setup, trading system. Contohnya kita ada setup trend following, kita ada setup trend reversal dan kita ada setup sideway ataupun time to breakout, consolidated market that is waiting for breakout, right? So kita boleh pinpoint mencari stok yang terus mempunyai setup yang kita mahu trade supaya kita dah cut the process untuk screening very short dan kita boleh cut kita punya technical analysis evaluation menggunakan technical indicators tanpa melakukannya, ya, tanpa melakukan heavy analysis. Kita boleh straight fokus kepada money management dan kita boleh straight fokus kepada structure market dan kita boleh fokus kepada volume. Okay, di sini AM Screener Suite direka
di dalam menggunakan PineScript language, alright, is a custom based on coding, and then kita apply dia di dalam sebagai custom tool di dalam Tradingview. So bermakna di dalam Tradingview jugalah anda melihat chart pattern, chart price chart, ya. Dan di situ jugalah anda melakukan proses screening tanpa keluar daripada platform Tradingview. So kalau anda buat screening, anda boleh buat juga screening di dalam mobile phone, sebab screener ni boleh load into chart, right? So apa yang saya boleh katakan bahawa screener ni adalah kita panggil on the fly screening. Bermakna anda boleh screen market di dalam chart, alright, tanpa tanpa menggunakan third party platform ataupun ada screening apps, right? Okay. Dan saya personally telah test, saya punya user pun, current subscriber pun sedang test, sedang test ataupun sedang menggunakan screener ini untuk US stocks dan juga bursa. Originally it was designed for bursa stocks, so it's already up to the matured state, right, that is applicable. So our user, I have increasing numbers of user on the monthly basis. So inshallah this will give a new look, or the way or new way of screening, right? Okay. So untuk screener suite ni kita ada terdapat 4 kategori, ataupun lebih kurang 3 lah biasa, sebab satu bursa, satu US. So pertamanya kita ada technical screener, iaitu kriteria screeningnya berdasarkan specific strategy setup criteria. Alright. And then kita ada US tech screener, also menggunakan based on specific strategy or setup criteria. Dan seterusnya kita ada AM volume finder. Okay, volume finder adalah berdasarkan significant buy up volume, bermaksud sekiranya terdapat abnormally high volume yang masuk ke dalam market, significant buy up volume, dan kita boleh screen market tersebut di dalam intraday time frame ataupun di dalam daily and weekly time frame. Okay, intraday time frame bermaksud daily dan ke bawah lah, kecuali daily lah. Intraday bermaksud minutes ataupun hour, right? Itu dia punya time frame. And then yang terbarunya kita ada proximity screener. Proximity screener ni bermaksud kita mencari stocks yang berada pada kedudukan tertentu berhampiran dengan critical, structure dan resistant. Contohnya kita mencari stok yang berada pada kedudukan 3% daripada support. So bermakna kita boleh immediately consider for trade entry, because stock market sudah sampai ke area of support dan telah bergerak hanya 3%. So 3% is still below kita punya standard cut loss, 5% or 10%. Okay. So anda boleh baca ni untuk stock video ni berkenaan dengan detail, tapi saya nak cut it short, right? So specific strategy bermaksud trend following, trend reversal, trading range. So anda boleh pilih kriteria seperti ini untuk mencari stok yang memenuhi trend following kriteria ataupun trend reversal kriteria. So once kita dah dapat stok berikut, kita boleh tengok dia mempunyai high probability untuk near entry ready ataupun entry ready. Bermaksud dia dah siap berada di kedudukan tertentu untuk entry. So anda tidak perlu melakukan technical indicator seperti MACD, seperti dual EMA, moving average, ADX, RSI. Sebab apa? Peringkat screening ni tadi telah melakukan technical analysis tersebut. Dia dah buat pre-screening menggunakan technical analysis algorithm. Contohnya untuk cari bullish, dia akan make sure semua technical indicator comply to bullish criteria. Okay? So dia cut short you punya technical analysis. Alright? So ini berkenaan dengan screener. Okay? So untuk mendapatkan gambaran bagaimanakah screener ini berfungsi ataupun melakukan proses screening, so saya telah buat beberapa slide untuk menunjukkan screening results yang menggunakan kriteria yang terdapat di dalam AM screener suites. Okey, untuk examples yang pertama kita menggunakan bursa tech screener. Bursa tech screener bermaksud technical screening. Technical screener yang menggunakan kriteria technical yang secara integrated, bukan secara silo yang macam saya terangkan awal tadi. Okay. So kriteria yang saya pilih untuk sebagai example ni adalah iaitu kriteria stock with trend following and trend reversal setup. Okay, so dalam kurungan ni terdapatnya to be used with VPSA.
Sebab VPSA adalah core engine kepada AM system, iaitu menggunakan volume play sebagai kita punya entry consideration, right? So setup trend following dan trend reversal adalah direka khas untuk memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh VPSA, iaitu volume. Sekiranya terdapat volume yang large volume pada market structure yang tertentu dan market tersebut membuat setup trend following dan trend reversal, dan stok itu akan dikesan oleh algoritma screening ini. Sebagai contoh ya, dalam trend following setup, kita check trend following setup. Trend following setup bermaksud kita nak masuk ketika market sedang uptrend, tetapi market tersebut telah membuat pullback. Dia dah end of pullback ataupun dah masuk ke kawasan dip, dan bila dip tu reverse balik semula untuk menyambung perjalanan uptrend dia, kita nak masuk ketika point of reversal. Itu dipanggil trend following setup. Tapi trend reversal bermaksud kita nak masuk ketika reversing of prior downtrend. Trend yang sebelum itu adalah downtrend. So kita nak masuk di mana? Di peringkat di bawah, dipanggil support, iaitu bottom. We call it market bottoming. Di market bottoming ini, once dia dah bottom, all the bad news already incorporated into the prices, dan price tak boleh jatuh lagi, then we call it reversal entry. Okay, that's why setup itu kita boleh cari secara spesifik. Okay. Okay, baiklah, ini adalah contoh pertama tadi ya, kita dapat screening results yang menggunakan setup trend following dan trend reversal setup. Nanti selepas ini saya akan tunjukkan apakah setup yang saya masukkan ini. Buat masa sekarang ni anda boleh lihat ini adalah results dan bagaimanakah screening dilakukan di dalam platform Tradingview. Kalau anda ikut Tradingview, kalau anda menggunakan Tradingview sebagai charting platform anda mesti familiar dengan setup sebegini. Sebab apa? Ini adalah multiple layout setup. Sebab saya menggunakan account premium, so saya boleh buat 8 layout di dalam satu browser tab. So di situ saya tambahkan setiap screener pada untuk sektor yang berlainan. Contohnya kita ada sektor healthcare, process industry, technologies, electronics, industrial 1 and 2, community, utility, transport dan consumer. Dan kita ada lagi producer, manufacturing, kita ada retail, commercial services yang dalam tab-tab yang lain. Alright. So resultnya akan dalam kotak ataupun label berwarna kuning, dan dalam label berwarna kelabu ini adalah dia punya kriteria yang anda telah select. Anda boleh select dalam dalam setting panel nanti. Alright, nanti kita akan tengok setting panel. Okey, ini adalah untuk kriteria bursa tax screener, right? Bursa ya. Dan slide berikutnya sama juga, tapi kali ini adalah untuk US. Okey, dan kriterianya adalah sama seperti bursa tax screener, iaitu technical screening criteria seperti trend following setup dan juga reversal entry setup. Dan anda lihat ya, nanti anda boleh lihat dalam setting panel, kita tiada menunjukkan setting yang perlu complicated, kerana algoritma telah membuat kerjanya di belakang tabir ya, untuk check kita punya bullish, dia punya requirement ADX, requirement dia punya RSI, dan requirement dia punya moving average, dan pelbagai-bagai integrated indicators yang telah built in dalam setiap kriteria tersebut. Anda hanya perlu memilih sedikit sahaja parameter untuk membuat variasi terhadap screening proses. Okey, contoh macam dalam US stock ni, kita ada satu kriteria yang dipanggil bullish stock with reversal potential. Dalam stock ini kita menggunakan MACD histogram sebagai point of reversal, sebab MACD histogram adalah sangat laju, dia punya reversing process, dan dia adalah comparable dengan price action berbanding dengan MACD line dan MACD single line crossover, which is a lagging because dia derive daripada moving average. Alright, so kita akan menggunakan MACD histogram sebagai point of reversal. Right, so kalau anda lihat dalam result ni adalah semua stok-stok yang mempunyai kebarangkalian untuk membuat reversing process. Alright, sama ada dia reversing daripada temporary pullback di dalam uptrend ataupun reversing daripada previous downtrend. Alright, okay. Slide berikutnya adalah yang seperti saya cakap tadi, adalah proximity screener, iaitu kita menggunakan kriteria market structure. Kita mencari stocks yang berada pada kedudukan jarak yang tertentu, iaitu price distance, price percentage daripada market structure seperti resistance, daripada support. Sebab fundamentally bila kita nak buat entry, kita mesti mencari support.
contohnya kita nak buat long entry, kita mesti berada di kawasan support. Ataupun kita nak buat trade breakout, kita mesti menghampiri resistance. Ataupun kita nak buat short entry, kita kena berada di resistance, right? Dan apa-apa saja yang berkenaan dengan entry yang melibatkan market structure, secara konvensional kita mesti tengok chart dulu, right? Kita tengok chart dan kita gariskan dia punya support structure, support zone, area of demand, area of supply, right? Itu proses untuk satu stock, right? Tetapi dengan menggunakan screener ini, kita boleh terus pinpoint hundred of stocks right into their own respective critical market structure. Maksudnya, kalau saya spesifikkan saya nak stocks yang hanya berada 5% sahaja daripada support, supaya saya boleh masuk dan set saya punya stop loss pada kadar 5% daripada last price. Alright. So, salah satu kriteria berikut seperti ini ialah stock traded at X% from pivot high and pivot low. Kalau anda tahu, pivots adalah point of return. So pivot high is basically is a resistance, pivot low is basically a support, right? Kalau pivot ni secara historicalnya telah multiple time pada level yang sama, kita boleh jadikan ini sebagai area of support ataupun level support yang very strong. So kita boleh pinpoint, kita boleh spesifikkan kriteria kita nak certain percentage. Contoh macam saya dah tunjuk ni, saya nak stok yang berada 5% daripada pivot low. Bermaksud saya nak stok yang sudah sampai kepada area support, sama ada support tersebut dalam weekly, daily, 4 hour, 1 hour, dan saya nak make sure dia belum bergerak jauh daripada support supaya saya boleh consider untuk entry dan saya boleh calculate dia punya risk and reward. Sama juga kalau anda anda nak trade breakout, right? Anda mahu cari stok berada 10% daripada pivot high. Bermaksud anda mahu masuk stok pada kadar 10% di bawah critical resistance. Contohnya resistance di dalam weekly. Anda tak nak masuk ketika breakout sebab kita tak tahu breakout tu sukses ataupun tidak, right? So kita nak masuk lebih awal daripada breakout. So kita boleh berada 10% daripada breakout dan kita boleh trade kalau kita ada volume, ataupun kita boleh simpan dalam watch list dulu dan letak alert. Bila breakout berlaku, anda boleh masuk, right? Tapi the keyword here, kita tidak mahu masuk ketika breakout. Sebab apa? Breakout boleh fail. Fresh breakout selalunya di-followed by retracement back to test the resistance. Kita tak nak jadi trap bull. Okay, you call it bull trap. So better kita masuk bawah sedikit dan kita ada opportunity untuk create first stage profit bila dia sampai ke bahagian resistance tersebut. Sebab apa? Sebab kita dah masuk 10% lebih awal. Alright. Okay, ini adalah selain daripada pivot point, right, kita juga ada dual EMA cloud. Bermaksud kita boleh trade stock yang mempunyai certain percentage daripada popular moving average. Contohnya dual EMA 9, dual EMA 20, dual EMA 50. Kita boleh set dia sudah berada pada sekitar moving average tersebut. Sebab kita tahu moving average adalah dynamic support. So kalau kita tengok, right, kita tengok moving average, apabila price dia membuat uptrend, apabila dia pull back to EMA, pull back to moving average, dia ada tendency untuk melantun semula. Sebab apa? Moving average tersebut bertindak sebagai dynamic support. So dengan menggunakan konsep yang sama, kita boleh mencari stok yang sudah menghampiri dual EMA combinations dan dijadikan sebagai tempat dia punya rebound spec. So kita tidak akan trade jauh daripada moving average. Kita always akan trade dekat dengan moving average. Itu increase kita punya probability untuk rebounds. Kita follow the trend earlier. Tapi kalau dia break the moving average, then kita ada opportunity untuk close earlier. So kita punya risk is always capped to very tight, very low value. Alright. Okay, ini adalah kriteria yang di mana kita boleh pilih stok yang sudah berada berhampiran dengan 52 week high. Kalau kita nak masuk on breakout of that 52 week resistance, ataupun kita nak masuk pada long ketika dia rebounds from 52 week low, right? Kita boleh cari setkan berapa percentage yang kita nak, right? Ini adalah sebab apa 52 week level kan, 52 week high, 52 week low is very a watch level. Maksudnya traders dia fokus kepada level 52 week high and low sebab dia mark critical support or critical resistance. Alright, ini adalah antara result yang kita boleh dapat daripada screening. Alright, yang berwarna biru berwarna biru ini adalah menunjukkan volume screener, iaitu volume finder. Contohnya
kriteria yang dipilih adalah significant buy up volume. Buy up volume adalah volume yang menyebabkan kenaikan price, bukan standard total volume ya. So kalau anda tengok right, dalam ini kita menggunakan daily time frame dan kita menggunakan kita nak stok yang di mana selepas dia membuat pergerakan daily, contohnya hari Isnin, dan Isnin terdapat pergerakan volume yang banyak, dan kita nak detect volume tersebut di dalam daily. So kita nak tengok adakah ada entry window di dalam pada keesokan harinya. Sebab kita tahu large volume pada initial stage dia akan create dia punya initial momentum, right? Dan kalau kita buat dalam daily, kita akan dapat daily time frame lah. Tapi kalau kita buat dalam 1 hour, 4 hour, then maybe kita boleh dapat lagi early indication that the volume is start to coming into the market, right? Then you boleh tengok adakah volume ni masuk pada market structure yang tertentu seperti support, dan dia akan menambahkan lagi confluence point bahawa market is already is on the onset of new trend ataupun reversal. Okay, ini begitu juga tadi dalam daily, dan ini di dalam 4 hour. Sebab apa? Volume finder ini dia boleh scan significant volume dalam multiple time frame down to 15 minute, alright? So for intraday traders, for swing traders is all applicable. Nanti kita akan tengok di mana point yang di mana significant volume ini berlaku di dalam chart. Sebab ini adalah hanya setakat screener. Selepas kita dapat stok yang memenuhi syarat significant volume ini, kita boleh confirm balik di dalam chart dan tengok signal volume tersebut, alright? Okay, sekarang saya terangkan berkenaan dengan indicator suite pula ya. Indicator suite ni tujuannya adalah untuk membantu kita membuat analisis market sebelum kita membuat trade entry. Sebab kalau anda tengok ya, indikator sini semuanya adalah untuk confirmation. Sebab apa? Kebanyakannya telah dibuat ketika screening tadi, alright? Apa saja screening kriteria yang kita buat tadi, kita hanya pilih kriteria, tetapi dia punya back engine, the back calculation is done behind the code, right? Kita tak nampak apa value yang dia nak buat. Dia hanya terus keluarkan results. Tapi sebagai traders, kita kena ada confirmation, right? Kita kena tengok chart juga. So tools di sini adalah untuk membantu memberikan info yang lebih detail daripada screener tadi. Sebab so kita ada double confirmation here. First screening and second confirmation dengan indicator, alright? So dalam AM indicator suite, dia boleh dipakai dalam most instrument assets seperti equity stocks, indies, CFD dan forex. Right. Untuk forex saya tak fokus sangat, right? Untuk even CFD saya pun tak fokus, tapi rakan-rakan subscriber yang pakai they say it's the same because ini tidak melibatkan volume or something. Dia melibatkan technical indicators which is the price historical, alright? So dalam suite indicator ini, right? Dia also applicable di dalam most time frames. Ada limitation, certain very low time frame macam 5 minit, 10 minit tu is not applicable because of the noise. Alright, tapi it will work in most time frame, 15 minute, 30, 1 hour, 4 hour and daily, which should be enough for stock traders. Right? And again, dia punya indicator ni semua adalah run on Tradingview. Dan it is a custom developed using PineScript, alright? So di dalam indicator suite kita ada 4 kategori indikator yang besar, alright? Salah satu keunikan AM indicator suite adalah dia ada integrated oscillators. Integrated indicators. Bermaksud dia mengandungi lebih daripada satu indikator. Dia adalah satu sistem indication system yang bergerak secara integrated. Dia tidak hanya menengok, dia tidak hanya melihat kepada RSI, dia tidak melihat kepada stochastic, dia tidak melihat kepada MACD secara isolation. Dia work together, right? Dia confluence to each other, dia confirm each other to get a better overview or judgement bahawa market sangat memenuhi certain criteria, alright? So dalam indikator pertama kita ada VPSA Ultimate Suite, right? Dalam VPSA ini kita terdapat Advanced, Premium dan Blue Diamond Filter. Alright. So basically untuk Ultimate Suite VPSA ini, the main job is to identify significant volume plays. Sama ada buy up volume ataupun sell down volume in stocks trading using total volume decomposition method. Alright. So kalau anda nak tahu lebih detail, saya ada buat video berkenaan VPSA. So anda boleh pergi pada website saya dan menonton video user guide. Right. And then selanjutnya kita ada Structural Analysis Toolkit Pro, iaitu to identify critical components of the market structure such as trend line,
support, resistance level, and smart. And kita juga terdapat smart R&R management. Bermaksud kita ada smart dashboard yang akan bagi tahu anda what is the available risk, available reward. Right? Multiple risk, multiple reward yang boleh anda refer untuk membuat buat trading plan. So kiranya and structural analysis ni telah membantu anda membuat level 1 money management, iaitu mencari risk target, mencari risk level dan mencari reward punya level ataupun target profits. Okay. And kemudiannya kita ada CS pattern detector. Ini adalah untuk analisis price action daripada candlestick, right? To identify important candlestick pattern, whether it's bullish or bearish, complete with CS diagnostic, iaitu momentum rating and predict the pattern implication. Bermaksudnya di sini anda tidak lagi perlu menghafal bentuk-bentuk candlestick pattern yang terlalu banyak tu, right? Sama ada bullish, bearish dengan nama yang pelik-pelik semua tu. So anda hanya perlu melihat daripada indikator, dan dia setiap indikator yang terbentuk, pattern yang terbentuk, iaitu pada candle-candle terakhir kita ada CS diagnostic. Bermaksud dia akan evaluate dia punya momentum rating, dia punya bentuk, dia punya implication. Implication maksudnya contohnya kalau bullish engulfing terbentuk, apakah implication dia? Implication dia adalah bullish lah, dia akan membuat pergerakan uptrend atau membuat pergerakan reversal. So kalau kita ada shooting star, bearish cloud, ataupun kita ada dark cloud cover, kita ada separating line, dia akan explain all the potential impact after the pattern has formed, right? Selepas pattern CS tu terbentuk, dia akan bagi tahu apakah expected movement selepas itu. So anda tak perlu hafal, right? And then akhir sekali kita ada integrated oscillator, ya. Integrated oscillator ni bermaksud a combination of popular oscillators with modified parameters and visual look and enhance visual looks to aid user efficiently. So bermaksud instead of kita menggunakan Tradingview single slot indicator, di dalam integrated oscillator ni mempunyai lebih daripada 5 indikator yang berlainan yang anda boleh pilih dan anda boleh combine, right? Dan kebanyakannya telah saya modified untuk bagi extra information, indication supaya anda lebih senang untuk melihat, seperti color pattern, different color, kita ada crossing punya indication, right? So dia enhance the visual look of the indicator supaya anda tengok sekali, anda sudah tahu apakah pattern-pattern yang ataupun apakah indication yang perlu kita fokus, right? Integrated oscillator seperti kita ada projection line, contohnya kita nak tengok sloping of RSI curve, sloping of ADX curve, sloping of MACD histogram, semua ialah adalah modified parameter, right? Okay, some of the parameter pun saya akan ubah. Contohnya kita menggunakan MACD, dan MACD biasanya kita menggunakan dia punya MACD MA, moving average. Moving average kita boleh pilih sama ada kita nak guna double EMA, kita nak guna ada any type of standard EMA pun boleh. So kita ada options untuk pilih what type of moving average yang kita boleh pakai. Alright. So itu berkenaan dengan indicator suites, right? So nanti kita akan kembali dengan contoh-contoh indicator suite ini, alright? Baiklah, so seperti yang telah saya terangkan di slide yang sebelum ini berkenaan dengan AM indicator suites, right? Kita ada pelbagai jenis indicator kategori, volume, market structure, price action iaitu candlestick, dan juga kita ada standard oscillators yang membawa maksud standard indicators yang kita combine into one integrated indicators. Okay, so kalau anda lihat dalam slide ini, kalau anda lihat nampak dia punya functional symbol ataupun simbol yang menerangkan function di dalam indikator suite saya adalah seperti chart overlay smart dashboard. Okay, apa itu chart overlay smart dashboard? Basically inilah seperti anda punya technical analysis assistant. Bermaksud kalau anda activatekan smart dashboard, dia akan memberikan kita multiple time frame, moving average, rate of change, MACD value, ROC, ADX, DMI, RSI, dan pelbagai lagi indicators yang telah di mana algoritma telah calculate untuk anda berdasarkan last price punya value, right? Maksudnya the recent most price action, apakah yang berlaku daripada segi technical performance dia boleh tunjuk di dalam smart dashboard. Nanti saya tunjuk macam mana rupa smart dashboard tersebut. Dan dia overlay pada dalam chart. Maksudnya anda boleh tengok, anda boleh gerakkan mouse anda pada satu simbol di dalam chart anda dan dia akan keluar detail. Alright, itu dipanggil smart dashboard. So smart dashboard ni boleh memberi information berkenaan technical performance, boleh memberi information tentang entry point,
boleh memberi information tentang available resistance, available support. Okay, this is very smart dashboard. Kenapa dia panggil smart? Sebab anda tidak perlu refer kepada indicators lain. Anda perlu hanya refer pada dia punya pre-program comment. Maksudnya saya telah saya telah pre-programkan certain kriteria dan comment supaya contohnya apabila MACD crossover berlaku, apakah yang akan expected akan berlaku. Contohnya bila RSI telah oversold dan jumpa bottom, right, apa yang akan expected dia akan berlaku. Dan kita boleh tengok multiple time frame. Alright. So, ia sangat membantu kepada traders yang ingin membuat analisis dengan cepat, especially yang busy, yang kerja, right. Dan juga untuk traders yang baru yang tidak ada idea bagaimana untuk membuat technical analysis. Alright. So, dan kita ada entry point advisor, ya. Ini adalah part of the blue diamond signal system, di mana bila sekiranya terdapatnya blue diamond ataupun significant buy up volume berlaku di dalam market, dia boleh propose what is the expected entry, sama ada menggunakan momentum entry ataupun retracement entry. Dan kita ada candlestick diagnostic, bermaksud kita ada diagnostic berkenaan dengan chart dengan candlestick pattern yang berlaku. Apakah pattern implication? Apakah maksud pattern tersebut jika berlaku di support, jika berlaku di resistance? Apakah action yang kita boleh expect apabila sesuatu bentuk candlestick pattern itu terbentuk, right? Dan kita ada operator finder. Basically operator finder ni refer kepada VPSA lah. Dia boleh tengok placement ataupun footprint of large buy up volume di dalam market. Contohnya di dalam market sideways, kita boleh tengok walaupun price dia going into sideways, right, tapi kita boleh tengok terdapatnya accumulation activity, terdapatnya pembelian saham di dalam market sideways yang menunjukkan pengumpulan aktiviti oleh operator ataupun smart trader, right. So kita boleh expect dia punya potential breakout bila dia keluar daripada trading range, ataupun bila dia ketika pullback. Bila pullback telah tamat, sekiranya terbentuknya blue diamond, dan kita boleh tahu bahawa buying interest dah getting stronger and stronger untuk reverse the process, reverse the trend. Okay. Dan kita juga ada integrated indicators. Basically is all the indicators yang anda pakai selama ni yang popular, kita combine into one set or one single indicator dan anda boleh pilih from the setting panel. Baiklah, untuk slide yang berikut kita akan tengok bagaimanakah indicators ini berfungsi dan bagaimana kita boleh melihat resultnya di dalam price chart, di dalam trading view. Okay. Semuanya indikator ini adalah custom made, okay, custom coded di dalam trading view, ya. Boleh digunakan di dalam mobile phone ataupun di dalam apa saja devices. Okay. Right. So untuk indicators yang pertama ni, saya ingin memperkenalkan AM Structural Analysis Toolkit Pro. So by the name of the indicator, kita tahu bahawa all the tools di dalam Structural Analysis Toolkit Pro ini adalah untuk membantu anda mengenal pasti komponen-komponen ataupun critical komponen di dalam price chart yang membentuk the body of the price pattern, right? Ataupun dengan kata lain, market structure. Every market dia ada structure dia sendiri, right? The structure lah yang akan define dia punya trend, dia punya consolidation pattern, right? Dia punya momentum pattern, right? Dia punya volume actions, right? Volume fuel up the price, right? So setiap market price ada dia punya structure. Dengan kata lain, structure inilah yang membentuk support, structure inilah yang akan membuat resistance, structure inilah yang akan membuat lower high, lower low, low high, low low, ataupun higher high, higher low, higher low, dan membolehkan kita membuat trend line. Bila trend line, bila kita combine, dia akan jadi chart pattern, ataupun kombinasi of several trend line dan trend line breaks akan membentuk satu chart pattern, right? Itu semua menggambarkan tentang market psychology daripada action of buy up and sell down action, right? Dia diterjemahkan ke dalam chart dan memberikan kita sebagai descriptive analysis, menggunakan visual and all that. So it's very descriptive dan also quantitative property. Quantitative bermaksud something yang kita boleh quantify, kita boleh calculate menggunakan formula mathematics, menggunakan formula statistik, right? Dan qualitative something that you can reference, something you can make comparison, something between two parameters, alright? So dalam structural analysis toolkit ni, kita untuk mengetahui di manakah critical structure seperti trend line, support dan resistance levels, dan juga risk reward. Sebab apa? Level-level inilah yang akan menentukan anda punya reward dan juga risk. Okey, seperti anda lihat di dalam
chart ini sekarang ya. Bila anda loadkan AM Structural Analysis Pro, dia punya default setting akan terus tandakan berbagai jenis ataupun kekuatan support level dan resistance level. Resistance level berwarna merah, support level ni berwarna hijau. Dan anda boleh melihat pelbagai ketebalan line. Ketebalan line ni mewakili different time frame. Contohnya, yang paling tebal ini adalah structure resistance daripada weekly time frame. Yang paling halus ini adalah support daripada hourly time frame. Kalau anda lihat, chart sekarang berada dalam daily chart, right? So ini bermakna dalam daily chart anda boleh melihat multiple time frame ataupun multi time frame structure daripada higher time frame dan juga daripada lower time frame. Alright? So kita boleh tahu di manakah structure yang sesuai untuk kita buat entry dan exit. So depending dengan anda sejenis traders intraday swing, anda boleh menggunakan kekuatan support dan resistance daripada berlainan time frame untuk menentukan anda punya entry point dan juga exit point. Okay? Dan seterusnya, salah satu kelebihan daripada structure analysis ni, anda boleh activatekan multi time frame SNR. Maksudnya jika anda boleh hover around this, dia akan keluar pop-up window, ataupun anda boleh make the window permanently on the chart, right? Untuk lihat what is the available price, resistance levels dan juga support level daripada paras harga terakhir. Kalau anda lihatlah, ini candle terakhir dan line dotted warna biru ini adalah menunjukkan harga terakhir. So daripada harga terakhir, dia boleh memberikan anda available resistance daripada multiple time frame. Anda di dalam daily, anda boleh melihat potensi resistance di dalam 1 hour, di dalam daily, weekly ataupun di dalam 1 tahun, iaitu 52 week high. So anda boleh select di manakah potensi take profit level untuk anda exit sekiranya market bergerak ke arah uptrend, dan sekiranya market bergerak berlawanan dengan trend ataupun maksud anda masuk long tetapi market going to fall, meaning anda dalam position loss. So anda boleh tahu dekat mana level-level berikut yang akan menjadi support level, right? So anda boleh estimate berapa risk level yang anda boleh handle, right? Contohnya, buat masa sekarang ni, risk sekarang adalah 6%. Sekiranya anda masuk pada harga last price, anda mempunyai risk sebanyak 6% daripada last price sehingga the next available support, right? Support ini mungkin di dalam daily sebab kita tengok ketebalan ni, right? Dan jika anda setelah anda masuk, market membuat pergerakan kenaikan, dan anda boleh memilih various level of take profit level menggunakan market structure ni, menggunakan multiple time frame resistance. Various target levels are calculated based on market structures in different time frame. So anda ada option sebagai untuk membuat TP number 1, take profit number 1, take profit number 2, take profit number 3. Alright? Anda tidak perlu memakai Fibonacci prediction price jika anda tidak mahulah. Sebab apa? Ini sudah pakai menggunakan market structure, iaitu previous pivot point, previous resistance or previous support. Tetapi kalau anda pakai Fibonacci level untuk membuat prediction price, target price, anda boleh menambahkan lagi confluence dengan market structure. Contohnya, anda melihat yang sekiranya anda terdapat di Fibonacci extension level yang overlap dengan mana-mana satu harga yang terpapar di smart dashboard, so anda boleh menjadikan dia sebagai target. Sebab apa? Dia adalah confluencing, right? Confluencing to each other, right? Okay, untuk next, ni pun sama, alright. So bila anda dah tahu anda punya target profit, anda punya risk, anda boleh menggunakan risk reward tool di dalam Tradingview untuk melihat apakah upside potential. Untuk contoh ini anda mendapati bahawa market telah rebound daripada daily support, right? So daripada daily support ni jaraknya lah 6% ataupun 5%. Okay, so anda boleh create a trading plan immediately, trading plan dengan various level of TP. Tetapi anda punya risk masih tetap sama, ya. So kenapa risk anda tetap sama? Sebab anda telah masuk pada daily support. Okay, itu adalah satu kegunaan salah satu daripada screener tadi nanti, ya. Contohnya, jika anda menggunakan screener support, proximity screener, ya, contohnya proximity screener, ya, saya tunjukkan salah satu contoh. Ya, anda menggunakan proximity screener, anda tetapkan bahawa anda ingin mencari stok yang berada hampiran dengan pivot low ataupun support, right? User can select pivot low as support, dan anda boleh assign percentage 5%, 3% sebagai stop loss.
Contoh dalam keadaan ni, saya setkan stock within 5% from pivot low in time frame daily. So inilah hasil result yang keluar. Ya, saya ambil contoh sebagai hexstar dan kita buka dalam chart hexstar one daily time frame. So hasilnya kita mendapati support yang sudah berada pada support, right? Anda boleh tengok dia telah jatuh price-nya dan dia stop dekat sini dan create support. So pivot low ini adalah mempunyai sebagai support sekiranya market stop and nak rebound semula naik ke atas. Sebab market sekarang telah membuat market sedang dalam uptrend tapi telah membuat pullback, ya. Dia buat pullback very not that deep tapi very longer pullback, right? So tapi anda boleh lihat, ya, berdasarkan pivot support terakhir, pivot low terakhir ini yang bertindak sebagai support masih lagi kekal intact, right? So di sini anda boleh membuat trading plan. Dan juga bullish MACD histogram sudah menunjukkan tanda-tanda awal untuk reversal process. Walaupun kita tengok MACD line dan signal line masih lagi bearish, tetapi MACD histogram telah menunjukkan tanda-tanda bullish movement, right? Ini adalah salah satu kriteria yang kita embedded di dalam screener ini, iaitu enforce trend following price action. Bermaksud dia akan cari stok yang masih lagi uptrend tetapi sedang buat pullback dan menghampiri support. Ini adalah standard entry, buy on dip, right? Dan jika anda salah, jika anda buat long di sini dan anda punya set percent adalah 5% for support, dan katalah anda masuk dan sekiranya market turun lagi, dan anda boleh cut secepat mungkin tanpa perlu hoping yang dia akan terus jatuh, akan naik semula, ya. So anda sudah pun berada di kawasan support. Kalau anda ingin wait ataupun tunggu sehingga kewujudan another penetration untuk test the support pun boleh. Ataupun anda menggunakan blue diamond signal untuk melihat adakah volume terdapat significant volume yang masuk untuk create support dan seterusnya membuat price reversal. Alright, ini adalah salah satu kegunaan SNR proximity screener. Dan juga selepas anda dapat screener resultnya, anda boleh menggunakan structural analysis toolkit pro untuk confirm the risk and reward. Okay. Dan berikutnya adalah CS pattern detector. Ya, CS pattern detector ni adalah tujuannya adalah untuk identify important candlestick pattern, sama ada ia bullish or bearish, complete sekali dengan CS dynastic. Alright, so anda boleh lihat lah, macam ni dalam Inari Ametron daily chart. Anda boleh lihat kesemua CS reversal pattern yang bullish dan bearish telah automatically label di dalam chart. Anda boleh pilih. Terdapat 21 pattern yang boleh dikenal pasti dan 21 pattern ni yang popular di dalam bursa ataupun di dalam general stock market, right? Okay. Dan terdapatnya color coded, meaning that kalau hijau bermaksud dia mempunyai maksud bullish, merah membawa maksud bearish, dan kalau grey ni dia membawa maksud depending di mana dia wujud. Kalau dia berada di resistance, mungkin dia membawa maksud bearish. Kalau dia berada di support, dia mungkin membawa maksud bullish. Contohnya hammer, hammer kalau pada support dia jadi bullish, right? Hammer bila berada di bawah market, dia kat the end of the downtrend, dia mau masuk bullish. Tetapi jika hammer berada membawa masuk di top lah, contohnya kalau shooting star ni inverted hammer, bila dia berlaku di trend di end of uptrend, then dia akan masuk bearish, right? Okay, so sebab itulah anda boleh tengok. Dan jika anda tidak pasti apakah bentuk ini membawa maksud apa dan kekuatan bentuk tersebut, anda boleh hovering around the smart dashboard. Dia akan keluar satu note berkenaan dengan momentum rating dan juga pattern implication. Alright. So contohnya macam ni, anda boleh activatekan smart dashboard. Dia akan tengok candlestick, contohnya color, pattern type, dia punya open, high and low and close, dia punya momentum rating, very weak, the indecision, semua, right? Ini momentum ratingnya dia akan calculated based on momentum ratio di antara body dan upper wick and lower wick and the whole range, right? So momentum rating ni dia akan calculate at the background dan dia akan ada wordings dia yang akan menunjukkan apakah sifat-sifatnya, right? Contohnya lower wick rating bermaksud bearish CS with very strong buying pressure, okay? Dan kedudukannya relatif terhadap EMA cloud. Selain daripada itu, smart dashboard juga boleh melihat multiple time frame, contohnya time frame di dalam current chart, time frame di dalam daily dan di dalam weekly. So anda boleh tengok dia punya pattern, multiple EMA pattern. So contohnya dalam ni weekly assessment strong uptrend, potential impulse pullback to the mean value. If prices are traded within a defined range and no further increment, the market potentially has reached the top, right?
So dia apa yang dia kata, dalam weekly market sekarang sangat strong uptrend, ada potensi untuk dia buat pullback. So kita jangan terus consider cakap boleh masuk uptrend, right? Kita boleh tengok multiple time frame, right? Anda kena ingat lower time frame dia punya price action lagi laju daripada higher time frame. So dengan melihat multiple time frame dalam satu chart yang sama, anda boleh estimate atau anticipate what is the behavior of the market in the current time frame, dan juga apa dia akan buat later on, right? So ini sangat membantu. Anda tidak perlu membuat analisis yang lebih detail, kerana smart dashboard telah membantu anda membuat technical analysis, sama ada technical performance dan juga price action, right? Kalau dalam candlestick ini semua adalah price action. Dan berikutnya adalah integrated oscillators. Integrated oscillators maksud yang saya cakap tadi adalah combination of popular oscillators with modified parameters with enhanced visual looks to assist users to perform technical analysis efficiently. Dengan kata lain, kalau anda tengok kita punya yang pertama ni adalah indikator yang sama, AM integrated indicator. Contohnya saya tunjukkan 3 daripada 6 indikator integrated oscillator ni, tapi yang pertama ni adalah RSI, yang kedua ni adalah MACD, dan yang ketiga adalah ADX DMI. Ia sama juga seperti standard indicator yang lain, tapi cuma saya tambah dengan visual aid seperti dia punya line of projection, dia punya classification of the overbought, oversold, level of neutral semua, dan dan juga RSI daripada multiple time frame. Contohnya ini adalah RSI. Anda boleh lihat RSI value ni adalah dalam daily. Tetapi kita boleh juga call ataupun import RSI daripada weekly ataupun daripada lower time frame untuk compare bagaimanakah sama ada overbought ini telah berlaku di the whole time frame ataupun overbought hanya berlaku pada satu-satu time frame saja, dan kita boleh create overview across the multiple time frame, right? Dan juga seperti ni MACD, saya telah colourkan seperti kawasan yang ada span hijau, ada span merah, right? Dan color dan projection of line. Contohnya slope of MACD histogram, kalau dia positif dia ada tendency untuk meneruskan kenaikan, right? So kita boleh tahu dia punya angle of change, dia punya speed. Dan juga ADX, kita pun boleh tahu ADX value seperti contohnya jika ADX semakin menaik, kita ada positive slope dan kita ada blue bar di belakang ini, right? So dia membantu kita membuat quick analysis berbanding dengan standard indicators. Dan yang paling penting, dia adalah integrated. Bermaksud anda boleh menggunakan satu slot saja untuk check multiple indicators punya indication. Okay. Baiklah, so far anda telah lihat hampir kesemua indicator suites di dalam AM system, right? Dan akhir sekali ni saya ingin terangkan berkenaan dengan one of the very unique indicator yang dinamakannya VPSA Ultimate Suite. So basically VPSA adalah singkatan untuk volume, price, spread analysis, right? So kita menggunakan volume, kita gunakan price, dan kita gunakan spread ataupun candle range untuk analyze the market movement based on volume dan juga relation dengan price action. Okay, ia developed based on quantitative analysis dan complex trading algorithm, right? VPSA is based on total volume decomposition methods and is applicable for use in multiple time frames including intraday session. Okay, sekali lagi, AM VPSA suite is running on Tradingview, is custom coded, custom developed using PineScript. Okay, secara ringkas total volume decomposition method adalah basically dia menggunakan volume information, volume total. Volume total ni adalah volume yang transacted volume di dalam market, bukan order volume di dalam depth of market, tapi volume yang telah berlaku transaksi ataupun confirm volume di dalam market. Untuk standard indicator di dalam market yang seperti kita lihat selalu dalam indicator volumes, right, yang mana anda boleh melihat volume play di dalam market. Contohnya kalau saya buka satu trading view standard chart, right, bila kita load new chart layout, kan kita boleh nampak dia akan keluar. Pertama-tama kali ni dia punya standard indicator yang dia keluarkan adalah volume indicator. Anda boleh nampak volume hijau, volume merah. Contohnya volume hijau ni menjadi color hijau apabila terdapat volume besar dan candlenya tutup sebagai bullish candle. Dan candle merah bila terdapatnya volume yang besar tetapi dia punya end closing dia adalah red. Tetapi ini adalah mewakili total volume, iaitu volume buying dan volume selling. So kita tidak dapat tahu actual action ataupun actual interaction di dalam di antara buyers and seller.
Okay, so saya menggunakan teknik total volume decomposition di mana saya splitkan volume tersebut kepada buy up volume dan sell down volume. Alright. Dan dengan menggunakan teknik split ataupun decomposition method, ya, kita dapat clear overview ataupun the fight between buyers and seller ataupun the fight between bears and bulls. Bulls and bear punya fight kita boleh tahu. Contohnya sekiranya market ingin semakin naik tetapi bulls semakin melemah dan bear semakin menguat, seller semakin menguat, dan kita dapati tahu bahawa kenaikan tadi tidak akan tahan lama, dia akan jatuh selepas itu, right? So kita nak anticipate a pre-breakout, pre-falling, apa-apa saja yang sebelum the actual thing happen, because sebelum price breakout ataupun price breakdown, volume akan masuk dulu ataupun volume akan keluar dulu. So kita nak tengok volume tersebut. Alright. So keunikan VPSA ini, dia boleh capture real time buy up volume search including significant buy up volume dan after candle session is close. Okay. So bagaimana kita ingin mengetahui volume play? Terdapat 3 cara, iaitu dengan menggunakan indicators buy curve versus sell curve, ataupun kita menggunakan footprints allocator, dan kita menggunakan signal blue diamond. Blue diamond ni adalah berdasarkan advanced indicator VPSA yang saya develop masa peringkat generasi 1, iaitu kita menggunakan buy up curve versus sell down curve, dan juga tengok footprint histogram. Tetapi along the way kita masuk generasi kedua, saya transfer dia punya algorithm into a blue diamond dan boleh display dalam chart. Alright. So nanti anda boleh tengok result dia macam mana. Dengan kata lain, nak senang faham, blue diamond adalah signal di mana terdapat kemasukan significant buy up volume. Dan significant buy up volume ni tidak semestinya untuk menaikkan price. Pada asalnya memang tujuannya untuk menaikkan price lah, sebab tu dinamakan buy up volume. Tetapi buy up volume kena tengok konteks liquidity pada price harga. Contohnya jika price harga selling liquidity sangat tinggi pada masa tu, even kita ada blue diamond, dia tidak boleh naikkan price. Sebab apa? Dia kena clear dia selling liquidity dulu. Selepas tiada resistance daripada seller dan blue diamond tu, barulah dia akan buat satu job, iaitu menaikkan price. So sebab itulah blue diamond signal ni perlu wujud pada setup-setup tertentu yang telah saya create dan share untuk user pakai. Okay. Basically is berkenaan dengan volume VPSA ini, dia adalah volume based indicator that can identify real time buy up and sell down volume footprints. It can help traders to identify pumping, dumping, accumulation and absorption activity in stocks, and dia boleh pakai dalam multi time frame. Okay. Dan dia boleh dipakai di dalam trading setup, sama ada both trading following entry, reversal entry, dan juga sideway trading range market, right? Okay. Ini adalah setup yang saya dah diagram yang saya dah develop untuk kegunaan user. Alright, contohnya kita ada trend following setup. So kewujudan blue diamond ni akan muncul pada market level tertentu, right? Dan di sini saya highlightkan di manakah blue diamond yang boleh kita pakai sebagai guidance untuk trade. Okay, ini adalah untuk trend following. Untuk lebih detailnya, saya telah siapkan satu website khas untuk VPSA, ya. So anda boleh pergi ke website tersebut, iaitu technicalanalysispreparation.com dan /learning, ya. So anda boleh tengok contohnya untuk kenal pasti cara bagaimana trade menggunakan VPSA. Anda boleh klik sahaja drop down menu ni, ya. Contohnya setup VPSA yang ada yang anda boleh pilih. So contohnya swing failure type, alright. Anda boleh pilih di mana blue diamond yang boleh digunakan untuk trade. Right, contohnya kita ada blue diamond low risk high reward entry range, blue diamond high risk less reward, and blue diamond high risk no reward, right? So bila blue diamond ni muncul di dalam chart dan dia align dengan chart pattern dan trading setup, dan anda boleh consider untuk membuat entry. Okay, so kembali balik kepada trading setup di sini, ya. Dan kita ada trend following setup, dan kita ada reversal setup, dan kita ada sideway setup. Sideway ni adalah salah satu kegemaran saya, ya. Sebab apa? Kita boleh menggunakan blue diamond filter, kita boleh menggunakan advanced VPSA indicator untuk melihat activity accumulation dan juga absorption di lower trading range, lower boundary trading range ni, di mana dia create support untuk market sideway. Walaupun market belum lagi fly, memang nampak macam tiada pergerakan yang ketara dalam market, kecuali dia membuat pergerakan zigzag di dalam trading range, kita boleh kenal pasti terdapat
aktiviti pembelian, iaitu accumulation activity yang tunggu masa saja untuk break out from the trading range, right? Nanti kita akan tengok result ya. Okay, so lepas ni kita tengok result yang pertama lah daripada VPSA dan Blue Diamond. Contohnya ini adalah result di dalam trend following entry. Trend following entry adalah entry di mana market sedang dalam buat uptrend tetapi telah membuat pullback untuk membuat correction. So kita ada steps untuk bagaimana mengenal pasti ya. Contohnya BD appears, Blue Diamond appears when price reaching the end of correction or retracement in uptrend and breaks the falling trend line. Contoh pertamanya kita kenal pasti trend dan kenal pasti setup. Tapi sebabkan saya dah buat screener untuk kenal pasti setup, so anda tidak perlu mencari setup ini. Anda hanya perlu run the screener dan dengan kriteria trend following setup dan seterusnya dapatkan stok itu dan terus membuat planning untuk entry. Contohnya kita telah dapat satu market yang telah membuat retracement, kita gariskan downtrend ataupun falling trend line dan kita tunggu sehingga Blue Diamond muncul ataupun kita tengok adakah sudah Blue Diamond muncul di kawasan support dan boleh digunakan untuk sebagai entry signal untuk membuat long trade, right? Dalam keadaan ini maksud saya tunggulah, anda tidak perlu menunggu check kembali kepada stok. Sebab apa? VPSA comes with BD alerts ya. BD alerts ni adalah alerts yang akan membagi tahu user apabila terdapatnya Blue Diamond muncul dalam chart yang kita sudah analyse dan tunggu itu, dia akan bagi tahu kita. Right. Contohnya ya, jika anda adalah subscriber untuk group subscriber untuk pada AMTM system ini ya, saya create satu channel sebagai automatic alert, right? So di mana anda boleh melihat dapat alert secara automatik apabila BD Blue Diamond tersebut muncul ya. Contoh ya, dalam keadaan ini adalah untuk subscriber channel, right? So kita bila Blue Diamond muncul ya, contohnya LCT Titan trend following time frame 4 hour closing price Blue Diamond detected. So dia akan bagi kita terdapatnya Blue Diamond muncul di dalam market dan kita kena confirm balik dalam chart adakah Blue Diamond tersebut berada di dalam setup yang kita sudah set. Right? Bermaksud adakah Blue Diamond berada di bawah trend line ataupun di pada trend line dan sedia untuk break. Contohnya macam ni ya, kita ada falling trend line, adakah Blue Diamond sudah muncul sebelum trend line ataupun ketika trend line. Masing-masing ni akan memberikan reward dan risk tertentu ya. So untuk lebih lanjut anda boleh melihat kepada website VPSA. Dalam video introductory ni saya akan tunjuk result sahaja untuk bagi anda motivation apakah itu Blue Diamond concept ataupun significant buy-up volume. Alright? Okay, dan seterusnya kita ada contoh lain, right? Contohnya kita ada market uptrend tapi dia membuat very it's not that deep tapi dia very long pullback, right? So sampai satu tahap di mana kita dapati bahawa Blue Diamond ni bila dia break trend line dia akan fuel up the move. Tapi anda boleh lihat terdapat juga Blue Diamond yang muncul walaupun dia muncul tapi dia tidak break trend line. Itu seperti yang saya kata tadi, Blue Diamond ni menunjukkan significant buy-up volume. Sekiranya kita dapat buy-up volume yang besar tetapi selling liquidity di price ini masih lagi tinggi, Blue Diamond ini ataupun buy-up ni akan digunakan untuk absorb the selling pressure, untuk slow down downtrend tu. Kalau Blue Diamond ni tak ada, market ni akan jatuh dan terus jatuh. Sebab apa? Tiada buyers untuk support. Dan seperti kita tahu, untuk market reverse daripada downtrend ke uptrend, kita kena pastikan ada buyer yang masuk untuk create support dan absorb the selling pressure sampai di satu point di mana seller telah lemah dan boleh return. Oleh itulah Blue Diamond ni akan menunjukkan tanda-tanda awal tersebut. Contoh ya, kita ada Blue Diamond muncul pada ketika Blue Diamond ni, bawah ni adalah Blue Diamond filter ya. Blue Diamond muncul pada Blue Diamond filter berwarna merah. Bermaksud Blue Diamond ini masih lagi membuat kerja untuk absorbing the pressure, the selling pressure. Tapi bila Blue Diamond sudah muncul pada green bar di sini, itulah menunjukkan Blue Diamond yang tugasnya untuk menaikkan price. So kita dapat lihat proses reversing berlaku di dalam market ya. Dan ini adalah salah satu contoh lain kan. Dan sekiranya market telah pun mempunyai uptrend, dan kita boleh tengok ya, apabila Blue Diamond muncul pada ketika short ataupun temporary pullback, dia memberikan kenaikan yang tinggi. Bila market go sideways dan break trend line, sebelum dia break trend line, dia telah muncul Blue Diamond dan Blue Diamond filter warna hijau dan dia memberikan kenaikan yang lagi tinggi. Dan seterusnya sama. Market kalau sedang membuat uptrend, automatically by default dia akan membuat impulse correction ya. Dan ketika correction itu berlaku, kita akan dapat fenomena dinamakan absorption berlaku, di mana buyers cuba untuk slowkan sampai satu tahap di mana apabila Blue Diamond muncul pada ketika filter berwarna hijau
dan dia akan fill up the price, right? So setup ini kita boleh dapat melalui screener, right? So anda boleh lihat bagaimana Blue Diamond ini memberikan early signal, the right point of the breaking of the falling trend line untuk berikan kenaikan price harga yang lebih tinggi selepas itu, right? Dan sekiranya sekiranya market fail to break, dan anda boleh cut earlier. Sebab apa? Jika volume tinggi pada paras ini gagal untuk menyebabkan kenaikan price, bermakna seller punya liquidity dekat sini masih lagi tebal dan dia memerlukan another Blue Diamond untuk absorb the seller, right? Pada ketika itu Blue Diamond filter akan menunjukkan merah semula, ya. So anda kena berhati-hati di situ, right? Ini pula berkenaan dengan trend reversal setup, ya. Trend reversal setup di mana sama seperti setup TFE, cuma dalam keadaan ini kita masuk ketika market telah pun membuat downtrend, iaitu melalui sebab apa? Dual EMA clock kita berwarna merah, dan anda boleh tengok RSI heat map kita berwarna merah menunjukkan RSI telah overbought, Kalau anda tengok color di belakang ni menunjukkan RSI. Okey, so bila market telah menunjukkan downtrend, pada satu ketika di tahap di mana Blue Diamond muncul, pada ketika Blue Diamond filter berwarna hijau, dan dia telah pun bersedia untuk mengumpul buyers untuk stop the market and membuat reversal. See, Blue Diamond reversal, dia break trend line dan dia fill up 75%, 71% movement. Okay, so di sinilah anda kena tengok. Dan sekiranya dia gagal, Blue Diamond ni akan ada advisor untuk tunjukkan kat mana anda perlu stop loss. Alright, it is part of the smart dashboard. Okay, ini adalah entry reversal yang lain, ya. Market membuat reversal sehingga cloud jadi merah, dan bila Blue Diamond muncul, dia fill up the price up. Dan ketika dia downtrend, kita boleh tengok walaupun Blue Diamond muncul awal, ya, tapi Blue Diamond ni muncul masih lagi dalam candle range. Anda akan nampak dotted line di sini, ya. Dotted line ni semua adalah dia punya entry advisor. Bermaksud sekiranya Blue Diamond telah muncul, user boleh pilih untuk masuk, sama ada untuk masuk ketika retracement ataupun masuk ketika momentum entry, iaitu ketika market telah pun bergerak above the Blue Diamond, right? Tapi jika market go below below the black line, anda kena buat stop loss, anda kena cut the position. Sebab apa? Ini adalah line stop loss yang proposed by the algorithm. Okay, ini adalah satu contoh lagi trend reversal setup, ya. Bila market tengah retrace dan sampai overbought dan terdapatnya hammer, dan masa ni terdapatnya Blue Diamond muncul pada Blue Diamond filter berwarna hijau, dan dia terus fill up the price naik atas, ya. Anda boleh tengok pattern Blue Diamond yang macam mana, ya. Dan ada ketikanya Blue Diamond muncul di bahagian uptrend, penghujung uptrend. Ini adalah menunjukkan late buyer, ya. Late buyer always akan masuk lambat, dan kita selalu nampak huge volume yang masuk pada ketika price sedang memuncak, dan after that price terus jatuh. Itu kenapa? Disebabkan itulah late buyer, di mana apabila dia membeli dengan banyak, membeli dengan volume yang banyak, dan kita terdapatnya profit taking activity. Sebab apa? Seller yang telah masuk awal, dia akan tutup position dengan selling into the late buyer. Sebab itulah kita masih boleh mendapatkan buyers ataupun Blue Diamond pada ketika market uptrend. Sebab itulah saya kata, sekiranya Blue Diamond muncul pada ketika market merah, ya, ni macam ni dia merah, ya. Blue Diamond muncul pada filter merah, ia tidak bagus. Sebab apa? Itu adalah absorbing pressure punya, selling pressure punya volume. Dan anda boleh dapatkan sedikit saja untuk Blue Diamond contoh macam ni, boleh dapatkan baki sedikitnya. Sebab apa? Blue Diamond filter masih lagi hijau. Contohnya macam ni, Blue Diamond hijau, ya. Dan anda nampak dia boleh trade dan boleh bagi significant increment. Tapi contohnya Blue Diamond ni berwarna merah, ya. Nampak walaupun dia bagi sedikit, sebab tu dia tak lama, ya. Sebab betul tu dia hijau, dia hitam semula. Sebab apa? Masih lagi terdapat seller. Tapi Blue Diamond yang ini, anda nampak dia hijau dan terus hijau-hijau menunjukkan tiada lagi seller. Sebab apa? Seller telah clear, separuhnya telah di-clear oleh Blue Diamond ni, dan separuh lagi clear oleh Blue Diamond yang ni. Dan the remaining buy action akan menyebabkan price naik. Okay? Itu berkenaan dengan trend reversal. Right, ini ada lagi contoh lain. Market sama juga. Dan di sini juga terdapatnya Blue Diamond dashboard juga, ya. Ataupun dashboard untuk the last action berkenaan dengan technical performance, multiple time frame, semua anda boleh lihat sebagai alat bantuan ataupun analysis, assistant kepada technical analysis anda. Alright. Okay, baiklah, untuk trading setup yang ketiga, iaitu trading range entry, di mana market sedang membuat sideway market, right? Sideway market biasanya adalah defined as trading range, di mana price action dia traded between defined upper boundary, contohnya dalam box biru ni, ya, upper boundary dan lower boundary. So the price trading between this range, right?
dan dia tak buat significant movement. By my definition, mungkin antara 5% hingga 10%, sometimes 15%, depending on dia punya bid size dia ya. So, bila market membuat ini, kita boleh membuat range box untuk menunjukkan bagaimanakah pergerakan di dalam ni. So, dengan menggunakan one of the VPSA tool, iaitu Advanced VPSA, kita boleh melihat placement ataupun activity buying up di dalam market ya. Bukan total volume tetapi individual buying action. Contohnya, di dalam Advanced VPSA setting yang ni ya, dipanggil F2 setting, kita terdapat ada 4 color yang menunjukkan tahap volume tersebut. Contohnya, light blue dan dark blue. Light blue dan dark blue menunjukkan buy up volume ya. Light red dengan dark red menunjukkan sell down volume. Between antara light blue dengan dark blue ya, itu menunjukkan perbezaan di antara small volume transaction dan large volume transaction. Kita sebagai traders, kita nak concern pada large volume dan transaction. Sebab apa? Itu menunjukkan market interest. Okey, bila terdapatnya market yang dalam sideway tetapi terdapatnya pembelian di dalam market tersebut, itu menunjukkan bahawa sebenarnya ada smart operator yang cuba untuk membeli saham tersebut pada harga sideway. Harga sideway adalah harga yang dikira murah. Sebab apa? Market telah tidak jatuh lagi, right? Dia belum jatuh lagi. Sebab apa? All the bad news already incorporated into the stock market and the market go sideway. Ada satu smart operator yang akan support the level by continuously buying. Dipanggil accumulation activity accumulation buying untuk maintain the support, dan sekiranya support tersebut jatuh, dia akan try to bring back the price into the trading range. Kita boleh tengok activity tersebut, right? So dalam cluster ni, what I call myself is this is a dark blue cluster, di mana kita nampak blue cluster yang di dalam market sideway, right? Tanpa indikator sebegini anda boleh melihat tiada interest dalam market ni. Sebab apa? Market going sideway. Tetapi di dalam sebalik sideway itu terdapatnya aktiviti membeli yang apabila sudah sampai masanya dia breakout, dia akan breakout secara tiba-tiba. Sebab apa? Market ni semua telah mempunyai buyers ataupun telah mempunyai original placement ataupun accumulated volume yang tunggu untuk pecah sebagai momentum break from the trading range, right? Dia tak akan boleh break saja-saja menggunakan satu volume dah boleh naik, right? Dia mesti ada accumulated volume, accumulated momentum untuk fill up the volume. Ini dipanggil fasa, di mana fasa only smart trader saja yang boleh buat, right? Retailer tak boleh buat, ataupun retailer macam kita lah, kita tak interest pun dalam market sideway. Tetapi untuk smart operator, dia ada planning. Dia nak carefully buying the stock sedikit demi sedikit tanpa disedari oleh public, alright? Dan anda boleh nampak dia punya kenaikan dia bila keluar saja trading range sangat besar ya. Tapi masalahnya satu je lah, dia time frame dia mungkin ataupun time period dia mungkin lama, mungkin sekejap, depending on the time frame. Dan contoh yang kedua ya, anda boleh lihat ya, market telah pun downtrend dan create bottom ya. Weekly RSI metric indicate stock is moving to consolidation. Maksudnya weekly RSI telah overbought, daily RSI telah overbought, daily RSI telah overbought. So everything dah cross multiple time frame, sudah overbought, dan market boleh dikatakan telah membuat bottom, right? Tapi dalam keadaan bottom tersebut, kita tak pasti tahu bilakah dia akan launch, right? Bila dia akan break out from the bottom. So di sinilah blue diamond kita boleh melihat membantu kita membuat early indication bahawa terdapatnya kenaikan volume secara tiba-tiba, right? Yang ready untuk fill up the price. Okay, anda boleh lihat bila blue diamond ini muncul di bahagian support lower boundary, dan dia terus fill up the price. Dia mungkin jatuh juga lepas ni masuk semula, tetapi jika anda telah masuk ke sini dan anda boleh TP di bahagian maksimum ya, dengan sama dengan previous resistance. Previous resistance ni contohnya ini pivot low ni telah juga di automatically calculated ataupun display by structural analysis toolkit tadi, right? Okay. Dan ini adalah salah satu very obvious market accumulation dan activity yang berlaku ya. Anda boleh lihat dalam euro holding di dalam 4 hour time frame ya. Market going sideway. Candle body ni sangat kecil menunjukkan dia momentum. Tetapi di belakang sideway tersebut, secara diam-diamnya kita terdapat pembelian yang ditunjukkan oleh Advanced VPSA. Terdapat cluster of dark blue. Kalau anda nampak ya, saya buat kotak biru ni menunjukkan cluster of dark blue, menunjukkan terdapat pembelian di dalam market. Walaupun price-nya tak naik, tetapi terdapat pembelian di dalam market, right? Sehinggalah pada satu tahap di mana dia sudah approaching the upper boundary ya. Anda nampak ini market tengah-tengah, right? Dia traded between the range, and then after that dia traded dekat boundary ya. Tapi dia belum break lagi. Tapi sampai satu tahap di mana blue diamond muncul berderet-deret macam ni dan terus fuel up the motion.
the fuel up the price upward. Tengok kalau macam ni sampai sini saja pun sudah 156%. Kalau anda tidak ada mempunyai indikator seperti ini, anda tidak mungkin menyedari aktiviti smart operator di dalam market sideways. So antara kelebihan unique advantage of this VPSA lah, dia boleh menunjukkan the cluster ataupun footprint oleh smart trader. Sebab apa? Bila smart trader membuat pembelian, dia akan terpapar ataupun terbongkar di dalam price action, dalam volume action di dalam market. Dan indikator VPSA ini, tugas algoritma ni lah untuk mencari footprint daripada large volume trader seperti smart operator, supaya kita boleh display, kita boleh tengok, okey, dalam market ni walaupun sideways terdapat aktiviti yang orang kata aktiviti yang mencurigakan, iaitu pembelian secara batching ataupun secara sedikit demi sedikit tetapi constant. Ya, kita dapat juga penjualan berlaku di sini. Tapi penjualan berlaku ini kalau kita compare dengan overall total buy up dia, masih tidak lagi boleh dominate the seller, dominate the buyer. Sebab itulah market ni dikira sebagai strong support sideways lah. Okay. Dan juga ada contohnya ini yang paling clear ya. Anda boleh lihat market di dalam micro solution 1D, kita nampak market tengah sideways tetapi VPSA dalam sideways pun dia boleh menunjukkan terdapat pembelian yang signifikan di dalam market, sehinggalah dia fuel up the price movement sebanyak 152%. Right? Ini yang kita nak sebagai trader, kita nak masuk ketika while others not buying, we are buying, right? While others are afraid to buy, we are buying. Tapi kita kena make sure the timing kita buying tu adalah jangan terlalu lama lah kalau anda peram anda punya capital di dalam market. Tapi dengan kewujudan blue diamond, ya, anda boleh melihat bila timing dia dah ready untuk keluar, right? Contohnya macam ni, dia masih lagi belum. Contohnya kalau boleh gunakan filter. Contohnya filter ni sekiranya dia masih lagi membuat sideways, kemungkinan filter ni berwarna merah. So dia belum ready. Tapi bila anda tengok filter dah ready untuk naik dan cross zero, itu menunjukkan dia dah ready untuk break up from the trading range, right? So VPS ini is a whole suite that can help you to understand the volume play di dalam market sideways trend, sideways ataupun trading range. Okay, ini adalah selalu contoh Ini dalam 1 hour time frame Walaupun kita nampak candle kosong ini menunjukkan low activity, right? Tetapi kita boleh tengok secara average secara percentage kita dapati bahawa terdapat banyak dark blue cluster di dalam market sideways ni. Dan seterusnya bila hujungnya terdapat pengumpulan dark blue cluster dan terus menaikkan price sebanyak 36%, right? Dan sekiranya lah katakan anda terlepas untuk first breakout, right? Anda boleh tengok lagi clusternya tetap membentuk dan boleh mendapatkan half lagi daripada first breakout tadi, right? Yang pentingnya di mana kita nak masuk. Adakah kita boleh membeli di sini ataupun membeli di awal? Itu semua boleh ditunjukkan dengan blue diamond ya. Yang penting pertamanya dalam sideways market, caranya kita kenal pasti terdapatkah activity accumulation di dalam market. Itu nombor satu. Dan tools advanced VPSA boleh memberikan gambaran berkenaan pembelian di dalam market dan juga penjualan lah yang berwarna merah ini. Okey, itulah sahaja pengenalan yang agak lama walaupun namakan introduction, tetapi saya nak make sure jika anda tengok video ni yang berdurasi mungkin 1 jam 40 minit akan memberikan gambaran jelas tentang apakah itu AM Technical Analysis Workflow System. Dan actually video ini adalah part kepada prerequisite untuk training class yang akan saya buat, right? So saya nak saya punya participant class dan juga sebagai future subscriber fahami sistem ini dulu dengan melihat video yang berdurasi 1 jam lebih ini supaya dia dapat expect what is the outcome of this system, what is the investment yang dia buat untuk sistem ini ya. So apa yang dia boleh bagi, apa unique tools yang dia boleh provide, apa promising technical analysis yang dia boleh buat. Saya mahu tekankan di sini, sistem ini bukan buy signal, right? Buy signal adalah anda yang generate setelah anda mempunyai data analysis untuk support anda punya signal. Dan saya punya tool is to create a analytical system untuk membantu anda interpret those data secara automatic, partial automatic ataupun fully automatic, right? So yang penting anda mempunyai data yang cukup untuk membuat final call, untuk membuat trade execution. Ini bukan simple untuk quick profit. Anda tengok ada blue diamond signal terus masuk. No, it doesn't work like that, right? So it's a system, it is analysis system. You still need to do analysis, tetapi analisisnya sangat membantu, cepat
efektif untuk orang yang busy, dan dia adalah systematic. Every tools have their own function, dia punya unique way of displaying data. Alright, so hopefully anda mendapat something new learning daripada video ini, dan sekiranya ia membantu, mohonlah share kepada rakan-rakan traders anda yang lain. Sekurang-kurangnya melihat apa yang the trading system can provide to you. Alright, sekian, terima kasih.